Salam alaikum. Donc, غنديرو correction ديال الكونترول. Alors, on va commencer avec la partie orientée objet. Donc, la partie orientée objet, donc la première question, on souhaite créer une application pour la gestion d'un magasin. Ce magasin, il y a des articles qui est identifié par un code, une désignation, un prix ou catégorie. Donc, غنجمعوا les classes ديالنا comme d'habitude في un dossier. Donc, غنسميوه classe. Donc, sera systématiquement un espace de nom qui sera nommé classe. Donc, on a ajouté l'article classe nommé article. Voilà, on va les accesseurs. Donc, le code. Donc, on va l'abréviation puisque ma chez public int code. Donc, get S7. Alors, désignation public string désignation. Donc, ça y est fait le get 7. Alors, le prix rendez-vous double. Donc, sauf la catégorie, il ne peut pas prendre que de valeurs informatiques. Donc, on déclare provide string catégorie. Donc, l'underscore. Il ne peut pas prendre les valeurs. Donc, on va les valeurs, les personnes. Alors, public string catégorie. Donc, le get et un faire return catégorie. Ou 7, on va faire un test pour vérifier un nom la valeur. Donc, on va to lower. غتاخد soit informatique, d'accord, ou donc يا اما قالك informatique ou là bureautique. Voilà, puisque درنا sur la barre خصنا نكتبو كلشي en minuscule pour pas avoir de souci de casse. Alors, il est quand وحده فيهم راه لا valeur صحيحه, donc on va le stocker في catégorie في le champ. Alors, sinon on ne va pas accepter la valeur proposée, ou on doit lever une exception. Les catégorie invalide exception. Donc, je vais créer une exception personnalisée. Donc, je vais ajouter une classe qui dérive à partir de la classe exception. Et tout simplement, je vais définir l'accesseur par défaut. Donc, première des choses, il dérive de la classe exception. On va dire le constructeur par défaut. Donc, on va aller chez caractère accenté ici. Voilà. On va dire l'appel, le constructeur d'initialisation de la classe mère. باش نقول ليه الكاتيجوري invalide. D'accord, هيا catégorie invalide. Et voilà. D'accord, donc il y a l'exception personnalisée. Donc, et là, la valeur saisie par l'utilisateur n'est informatique ni bureautique. Je vais lever l'exception new exception catégorie invalide exception. Voilà, donc on a déclaré la classe, les champs et les accesseurs.
Alors, écrire les attributs doivent être visibles dans les classes phi d'article. Donc, les attributs باش يكونوا visibles خاصنا نديكلاروهم protected. Donc انا ما استعملتش les attributs donc sauf بالنسبة للcatégorie هاهما انهم protected. Alors, écrire les constructeurs par défaut d'initialisation. Donc, on va ajouter les constructeurs par défaut d'initialisation. Alors, public article. Donc, ils n'ont pas demandé quelque chose de constructeur. Donc, l'initialisation, on va dire les champs Kamlin, le code, désignation. Alors, le prix. Et la catégorie. Voilà, on va initialiser donc code reçoit code, désignation reçoit désignation, prix. Alors هنا درت erreur كتبت البري بالمينيسكول donc recommandation تقول لك les accessoires خصهم يدوهم. Alors prix reçoit prix ou les pratiques catégorie reçoit catégorie. Voilà, هذا le constructeur d'initialisation. Alors le constructeur d'initialisation, écrire la méthode prix TTC pour retourner le prix TTC d'un article. Alors le prix TTC est le prix plus le prix fois 20% de la TVA. Donc غنزيدو واحد الميثود public double ونسميوها le prix TTC. Alors نحسبوها directement قالك هو le prix زائد le prix fois 20%. Donc 20% هي 0,2. Voilà. Alors la question suivante, écrire, redéfinir la méthode toString qui renvoie toutes les propriétés séparées par un espace. Donc on dit la redéfinition publique باش ندير la redéfinition override. Donc la méthode toString طبيعة الحال كاينه في الكلاس object et elle est déjà déclarée virtuelle. Alors on dit واحد string point format وندير فيها الكونكاتيناسيون ديال لي شون كاملين. دونك غنبدا بلو كود قال لك سيباراتور هو l'espace puis la désignation puis le prix donc 2 غناخد غير puisque le prix غناخد غير جوج les chiffres après le décimal ou la catégorie هي الاخرى alors 3. Voilà, donc on va dénoter l'ordre. Alors le code, désignation, le prix et la catégorie. Et voilà, d'abord maintenant la classe article. Alors là باقي partant باقي لنا equals. Deux articles sont égaux s'ils ont les mêmes propriétés. Donc pour que deux articles soient égaux, ils doivent avoir les mêmes propriétés. يعني خصني vérifier l'égalité ديال les champs كاملين. Donc نبداو la redéfinition. Donc ديما equals ça se définit de la même manière. Donc اول حاجه تنفيريفي واش هذاك l'objet elle est nul. Donc il est كان égal à nul bien sûr راه systématiquement ils sont pas égaux. ما يمكنش واحد l'objet qui n'est pas nul يكون تيساوي واحد l'objet nul. Alors من بعد غنجيو نشوف واش هو دو تيب واش هذاك l'objet اللي خديت اون paramètre est-ce qu'il est il s'agit d'un article. bien sûr الا ما كانش ان article remarquez la négation اللي درت في الاول الا ما كانش ان article غنرتورني false. alors à ce niveau là d'abord غادي نكون sûr ان il s'agit d'un article et qu'il n'est pas nul. À ce moment là on peut comparer les champs. Donc le code DLDS bien sûr واش هو égal à point code et قال لك خصنا نشوفوا l'égalité de désignation égal à point désignation. donc قال لك l'égalité ديالهم كاملين. alors le prix واش هو égal à point prix. donc تنشوف les propriétés DLDS مع الpropriété ديال هاد l'objet اللي خديت اون paramètre اللي كاستيتو حطيتو في A.
الا كانوا كاملين ايغو داكوغ. دونك هنا عندنا دي شون كاتيجوري وهذا خصنا نديرو ليهم لانهم شنت كاركتير. دونك من الاحسن نديرو تو لاور باش ما تكونش لا كومباريزون سونسيبل على الكاس. فوالا دونك بالنسبه للكاتيجوري دو ميم. دونك الا كانوا كاملين ايغو راه غادي يعطينا ترو، الا كان شي واحد فيهم ماشي ايغال لوطخ راه غادي يعطينا فولس. فوالا الوغ كاينه بطبيعه الحال تتقول لك واحد تقول لك الا ديفينيتي هنا ها هي واحد l'avertissement. Si vous redéfinissez equals, une forte recommandation vous demande de redéfinir hashcode, il n'est pas demandé. Donc deux objets qui sont égaux au terme d'equals, ils doivent renvoyer le même code de hachage. Donc il y a la règle. Alors pour simplifier, تناخدو هذوك les propriétés de concaténation ديالهم وتنحولوها لشي كاركتير. دونك هي اللي كاين عندنا هنايا في التوسترينغ، وتناخدو الكود دو هاشاج ديالها اون utilisant الكلاس توسترينغ باش تكون عندنا ساهله. دونك انا ندير ديس بوان توسترينغ داكوغ بوان جيت اش كود. علاش؟ لان التوسترينغ راه فيها هي اللي فيها لي 4 بروبريتي اللي استعملنا هنا في ايغاليتي داكوغ. دونك هنا دابا هي حيدت لنا l'avertissement اللي كانت عندنا في الكلاس ارتيكل. بيان سور هاد الكيسيون اللي با دوموندي في alors écrire l'accesseur pour l'attribut catégorie. Alors déjà on l'a déjà fait donc alors un article en solde comprend une information additionnelle liée à la remise. La remise هو البورسنتاج قال لك ديال الريدكسيون sur le prix d'origine. Alors on va ajouter notre classe. Ajouter classe article en solde. Alors l'article en solde عنده remise. Donc private puisque هذا ما نديروش منه dérivation, private double remise. Alors puisqu'il s'agit ديال pourcentage, donc الremise بطبيعة الحال باش يكون valide خصو يكون entre 0 et 1. donc return remise هادي. donc وفي السيت غنديرو الفيريفيكاسيون pour s'assurer ان la valeur choisie par l'utilisateur خصها تكون entre 0 et 1. alors il est quand entre 0 et 1 راه صحيحه je vais l'accepter وغادي نستوكيها في remise. alors sinon je vais lever une exception. donc هنا exception il n'est pas défini donc on نستعمل classe exception en général. alors valeur de remise invalide. alors نقول ليه اختار ما بين 0 و 1. voilà. donc écrire les attributs, écrire le constructeur par défaut et d'initialisation. alors باش نديرو par défaut initialisation. alors public article en solde. donc par défaut غندير l'appel le constructeur par défaut ديال la classe mère d'accord. ou d'initialisation bien sûr un article en solde il a en plus de la remise qu'on a mentionné ici déjà ما نساوش ان عنده d'autres attributs لان l'article en solde il s'agit d'un article هو تيدير بيه من ارتيكل. دونك حنا عندنا الغميز زياده على le code désignation, le prix ou le catégorie. donc pour créer un nouvel article en solde on doit disposer du code désignation, le prix ou catégorie عاد زياده على الغميز لانه en solde d'accord. donc faut jamais oublier les classes les champs de la classe mère. donc وطبيعة الحال باش ما نعاودش لافيكتاسيون غندير لابيل الكونستركتور دينيسياليزاسيون ديال الكلاس مير. الوغ غنعطيه لو كود. دونك هنا تيقول لك كاين شي ايرور تيقول لي راه هذا تيريتي من اوبجي يعني سيتادير انني نسيت ليريتاج من كلاس. دونك فوالا. دونك دابا فاش غنفتح البارونتيز ديال هذا هو il m'a proposé قال لي راه عندنا دو كونستركتور في الكلاس مير اللي هو الكلاس ارتيكل.
داكوغ ماشي اوبجيكت دابا، لان كلاس الا ما تيريتي من كلاس راه سيستيماتيكمون تيريتي من اوبجيكت. دونك نعطيوه الكود ديزينياسيون، دونك كاين ديزينياسيون البري و الكاتيجوري، وطبيعة الحال غادي يبقى لنا حنايا في لينيسياليزاسيون هذاك الغوميز ما نساوش نستعملو لاكسيسور وما نستعملش ديريكتومون لو شون باش يعاودنا الفيريفيكاسيون. دونك ديما نتبعو الريكومونداسيون اللي تتقول لنا من بعد ما الكرياسيون ديال لي زاكسيسور اللي تكون هي الاولى في الكلاس، خاصك ديما تبقى تستعمل لي زاكسيسور. Alors on passe la question suivante. La question suivante, c'est redéfinir la méthode pré-TTC afin de tenir compte من السولت. دونك خاصنا باش نقصو الريميز. alors نشوفوا دابا هاد اوفررايد، لان باش ندير الغوديفينيسيون خاصني ندير اوفررايد. لاحظوا هنا تعطيني غير ثلاثه لي ميثود ديال اوبجيكت اللي ديجا مديكلارين فيرتوال. علاش؟ لان في الكلاس ارتيكل بيسكو ما قالش لنا في الاول اوفررايد، راه جلي با ديكلاري اوفررايد، دونك خاصني نرجع جلي با ديكلاري فيرتوال. دونك pour qu'on puisse la redéfinir في لي كلاس ديريفي خاص نديكلاري لا ميثود اول حاجه تكون فيرتوال في الكلاس دو باز. alors maintenant هنا ها هي داتنا البري تي تي سي، دونك اون بو لو ريديفينير من بعد ما ديكلاريناها فيرتوال. alors باش ندير خاصني ناخذ نقص 20%، نقص الغوميز. داكا دونك غادي ناخذ البري تي تي سي اللي حسبت في الاول، ها هو بيز بوين بري تي تي سي، باش ندير لابيل لهاد بري تي تي سي، حسبت لي البري تي تي سي انكلو لا تي في، وغادي نقص منه لا غوميز. دونك باش نقص منه لا غوميز غادي نشد هذاك لو بري تي تي سي، داكا، وغادي نضربو في لا غوميز تو سامبلومون. فوالا دونك هذا هو لا ريديفينيسيون ديال البري تي تي سي. دونك خاص البري دوريجين ناقص لا غوميز. لا غوميز بيسكو هو بورسونتاج خاصني نرجع نضربو في البري دو باز. دونك قالك عاوتاني غاديفينير هذيك لا ميثود تو سترينغ، دونك غنزيد عليها تو سامبلومون لا غوميز. دونك هاد الميثود تو سترينغ اللي غنديرو ليها دابا لا ريديفينيسيون بيك اوفررايد ماشي ديال اوبجيكت ولكن ديال الكلاس ارتيكل، يعني دابا الكلاس دو باز ديالنا هو ارتيكل. دونك هاد بيس بوين تو سترينغ اللي درت لها لابيل هي ديال الكلاس ارتيكل. الوغ شنو غادي نزيد عليها؟ غادي نزيد عليها واحد، غنزيد عليها اسباس بلس لا غوميز. دونك سترينغ بوين فورما ونعطيوها واحد لاسباس عاد نعطيوها لا غوميز. الوغ لا غوميز غنديرو بورسونتاج، داكا، دونك هكا، ونعطيوه جوج الارقام ورا الفاصله وعاد نديروه البورسونتاج. فوالا دونك غنشد لا غوميز ما ننساوش لانه ما بين صفر وواحد، دونك خاصنا نضربو في 100 باش يولي ما بين صفر و 100. فوالا الوغ حنا قادينا تو سترينغ. قالك دابا كملنا هاد الكلاس، غندوزو للكلاس سويفونت اللي هي الكلاس ماغازان.